Ako si Julieto Piscadero Canoy, Cebuano, Bisayang dako. Minyo kanhi lamang 2007 nagminyo og lain ang kapares tungod kay anak ko sa revolusyonaryong kalihukan. 1980 pa nagserbisyo na ko sa komunista. 80s to 90s Sarangani Province, Davao del Sur ang akong iriyang gilihukan. Ug nagkuod ko dito og bagyo. 90s to 2011 ako nadakpan Caraga Region ang akong gilihukan, partikular sa 21B nga panggubatan. Nagsiyo ko sa 2001 hangtod 2003 ug namembro ko sa SRC Sub-Region Committee sa 2007. Finance officer ko sa 2001 sa panggubat 21B nga panggubatan hangtod 2011. Pagkadakpin ako, wala ko mataktak sa akong pagka-finance officer sa 21B nga panggubatan. Tigkolekta ko og revolutionary tax sa mga politiko, sa mga miners, sa mga loggers, sa mga negosyante, ingon man sa mga mag-uuma. Og sa 90s pa, organizer ko sa mga masa. Kinsa tong mga masa nga mga mag-uuma akong giorganisa, kabatanunan, kababayenan, kalalakinan, kabatanunan, katigulangan. Akong giorganisa, gihumpong aron kunuhay ilingkawas sa tumang kalisod. Pero 2007 lamang ang akong gugma sa revolusyonaryong kalihukan. Kay 1980 to 2007 ako nasabtan nga ang revolusyonaryong kalihukan dili makakabot sa hingpit nga kadaugan. Apan sa 2008, 9, 10 hangtod 2011 ko nadakpan, wala ko nagnuna nga munaog magawas tungod kay ginatos kalibo naman pod ang akong mahawiran nga gikan sa kwarta o gikan sa katawhan nga kwarta nga akong magunitan. Pero anam ang akong kita kay naay daghang mga armado nga akong mga kauban nga walay sweldo igura pakanon sa ako pod nagsalig sa akong kita aron mamaraig sila unsa may ilahang mga panginahanglanon. Gikan sa tanang mga galamito nila ako ang pamalit. Akong nasabtan sa 2007 sa taas nga pagtuon nga akong naabot nga mao ang intermedyang kurso pang partido. Nasabtan gyud nako nga kitang mga Pilipino dili ta pwede mo angkon og kaugalingong butang, dili ta pwede mo angkon og kaugalingong yuta. Sayop ang giingon sa revolusyonaryong kalihukan o sa mga NPA nga reforma sa yuta ang gidiman sa katawhan ngadto sa gobyerno. Ang NPA ray nagtumo-tumo ni ana. Ang komunista ra giya na sa komunista ngadto sa mga NPA ug ang NPA nga nagpatuman mga inosente. Wala sila mahibalo sa tinuod nga balaod sa komunista. Sa komunista bawal ang pagbaton og kaugalingong butang, bawal ang pagampo ngadto sa Ginoo. Ang duha ka balaod sa komunista bugat kana madinawat sa tinuod nga Pilipino. Kanang giingon nga ipatuman ang reforma sa yuta, ulog-ulog lamang na, ilad lamang na sa mga mag-uma aron sila maghugpong maghiusa. Apan dili yuta ang matikad nga walay bayad-bayad ang maangkon, kundili armasan himoong manggugubat kay imembro man sa milisya ng bayan. Partikular sa Agusan del Sur, anaa ang legal nga kapunungan sa komunista nga sa iya sa mag-uma nga ginatawag og namasur, nagkahiusang mag-uma Agusan del Sur. Sa Surigao Sur ana ang Kamas, kahugpungan sa mag-uma Surigao Sur. Sa komunista kana nga mga kapunungan. Sa Surigao Norte ana ang Namason, nagkahiusang mag-uma Surigao Norte. Sa Agusan del Norte ana ang Uman Union mag-uma Agusan del Norte. Ilalom sa KMP ang maong mga kapunungan ang kilusang magbubukid sa Pilipinas mao inarehistro sa gobyerno sa Securities and Exchange Commission. Unya ilalom niya ang mga legal kunuhay nga mga kapunungan sa komunista, KMP, Namasor, Uman, Namason, Kamas, partikular sa Caraga Region na ang PKM, pambansang katipunan ng mga magbubukid. Kibali ang KMP, gibalira. PKM ang nanukod ni ana kami nga mga armado kaniadto so wala pa ko madakpi
Sa pagkadakpi nako 2011 didto ko nakaingon nga ang demokrasya ug ang kaangayan niya sa atong gobyerno sa Pilipinas. Wala sa komunista. Kay taliwala nga 31 ka tuig ko nga nakasala sa atong gobyerno. Kay naa ako sa revolusyonaryong kalihukan. Wala gyud sakit nga akong nadawat gikan sa mga kasundaluhan nga nagdakop nako. Sa 6 company Scout Ranger ilalom sa pagpangulo ni Lieutenant Sara nga sa kasamtangan captain na siya ato sa Davao. Mao nga para sa mga NPA nga nanawagan nga ang mga kapgo mangundang mga naog sa ilahang pagkakapgo aduna ko itubag. Ikaw nga NPA nga nanawagan sa kapgo nga naay sweldo nga tag 4,500 ang bulan, nasayop ka. Dalon nimo ang mga kapgo nga diniyos ang trabaho, gisweldoan sa gobyerno. Duha lang kasimana ang duty, nana sila 4,500. Samtang makapamulawan, makapanguma sila sud kod sa duha kasimana. Ang gisweldoan sa gobyerno og 4,500, duha lang kasimana nga serbisyo, pag duty sa kampo, pagpatrolya uban sa operasyon kana lamang duha kasimana. Naay duha kasimana nga pang personal, samtang duha kasimana ra pod ang pang militar o pang politikal. Wala po na masabti sa mga kapgo. Ang mga kapgo nagkinahanglan po sila og edukasyong propaganda sa mga nakapanghibalo. Muna nga para kanimo NPA, ako moingon nga nasayop ka nga nagpropaganda sa kapgo nga mga naog mangundang sila sa ilahang katungdanan isip kapgo. Mas kamo pa ang angayan mga naog. Muna nga para kanako, ako nagapanawagan kaninyo nga mga NPA nga mas maayo pa ang mga naog mo og magdala mog pusil, armas. Inyong isurrender sa gobyerno kay bayaran mo. Ang gihimo ninyo kang Hason Flores sa Bagani nga sakop ni Bukalis matud pa sa inyong pamahayag. Usa to kada kong sayop. Kay si Hason Flores uban sa iyang mga kauban, himuon na pud ninyong profesional nga tulisan. Kay tulisan man gayud ang New People's Army sa tinuray lang. Kung kamo karon wala diha nakapanaulis kay wala pa man mo makalugar. Pero ang gihimo ninyo sa Police Station Alegria, Surigao del Norte, usa kada kong tulis. Gidala ang himan militar, material pinansyal ug ang mga kwarta, mga cellphone, mga laptop, mga ICOM sa pulis. Dili lamang upat ka pulis ang inyong gikidnap. Og ako nang trabaho kaniadto sa wala ko madakpi, partikular sa Davao del Sur, Sarangani Province kanhi. Ang mga baka sa pastuhan among pamusilon. Pandado na mo ang karne sa bukid, ikarga sa kabayo. Ingon man ang mga baka nga gipanghatag sa gobyerno katong dispersal, nga matod pa patining, gipagalam, gipanghatag sa gobyerno ngadto sa mga mag-uuma aron mulambo ilang panimoyo. Panghuhaon pud namo, pangihawon. Muna nga kamo karon mga NPA nga bag-ohon pa, wala mo makahimo sa ako pong nabuhat kaniadto. Ang mahimo ninyo ron ang pagpanulis sa mga police station, sa mga kapgo detachment. Kaya ang nahimo ninyo dito sa Sitio Tagpangi, kilometro 41, Barangay Binikalan, San Luis, Agusan del Sur, usa man kada kong tulis. Ang bulawan o kwarta sa Kadriman gipangdala ninyo. Daghang bulawan kinilo. Ang bulawan sa Kadriman kay financier man to o buyer pod o bulawan. Daghang bulawan nga inugbaligya unta niya inyong gipangdala ingon man ang iyahang kwarta. Usa kada kong tulis. Si Dato Kalpit pod kung wa pa musokol, tulis man ang inyong tumong kasi Dato Kalpit usa ka bilyonaryong tao, daghang bulawan, daghang kwarta, daghan pog armas. Lamang ni sokol si Dato Kalpit og mao tong wala gyud moy kaya. Busa kaninyo karon diha nga nagpagarpar, nanawagan sa mga kapgo nang hasi, nasayop mo. Mas maayo pa mga naog mo, magkapgo mo, kay napay sweldo ninyo nga tag 4,500 unya. Ug ang uban kaninyo, sigurado ko nga mahimo pagyud nga regular nga sundalo. Kung wala mo ilahutay sakit. Kung di man mo gusto magkapgo, di mo gustong magsundalo, makasulod mong trabaho nga namoy sweldo kada bulan. Sayop na kanang inyong nahilunaan nga grupo, giilad lang mo diha sa mga dagkong leader sa komunista. Tanawan ninyo si Jose Maria Sison, naglipay-lipay siya dito sa Netherlands. Nakigsayaw kang Aramina. Apan ang pangutana, si Jose Maria Sison dili mag-uuma, dili negosyante. Usa siya ka NPA. Asa man siya og kwarta nga iyang gigasto sa Netherlands. Nga NPA man siya, kwarta nga gikan sa katawhan.
kwarta nga gikan sa mga negosyante, sa mga politiko ug sa atong gobyerno sa Pilipinas. Kay sa klaruhay lang tukiya pagayo. Ang gobyerno sa Pilipinas mo'y nagbuhig komunista, mo'y nagbuhig NPA. Apan ang tumong sa komunista, Lunggubon, Ilogon, Sakmiton ang papolita kang gahom sa gobyerno. Mauna nga wala ninyo masabti kamo nga mga NPA. Labi na ikaw karon nga nanghasi, mubo pang imong posisyon, mubo pa imong ranggo, wala pa kay kakatugkad, basig wala pa ka nakaabot og intermedyang kurso pang partido. Ubin gipahimuslan lang nimo ang walay mga sweldo, ang mga bag-ong sampa kay di man na suhulan. Kay kung maghisgot man ta og katsila, ang ideolohiya sa katsila komunista ang gidala. Ngano man naigiingon sa unang panahon sa katsila pa, aliping sa mamahay. Ulipon nga Pilipino sa balay sa katsila, walay suldo-sildo igo ra pakanon. Napoy giingon aliping sa gigilid. Mga mag-uuma nga igo ra hatagan og budget sa iyahang pagkaon, ang abot sa uma kuhaon sa mga katsila kay mo may hari sa atong nasod. Wala mahunong ang pagpahimulos pagpangdaog-daog sa katawang Pilipino. Ang gihimo sa katsila gipatuman sa komunista sa kasamtangan, nagbansiwag na komunista gyud, gikan kang Krisanto Ebanghilista hantud na sa mga laba ug tarok ug wa mo lampos ang iya ni Krisanto Ebanghilista ug kang laba ug tarok. Ang kang Jose Maria season karon 40 na kapin katuig, hapit na mo 50. Karong Disyembre mo 47 na. Grabe ang paghasol sa komunista sa Pilipinas. Kung wala pa ang komunista sa Pilipinas, malambuon unta ang panginabuhi sa katawang Pilipino. Lamang anaa ang komunista nga mo'y dangan sa pagkinabuhi sa matinud-anong Pilipino. Kamo nga mga NPA, dili mo tinuod Pilipino. Traidor mo sa atong nasod. Kay gusto ninyo nga ang komunista mo'y muhari sa Pilipinas. Dili maayo ang kadumalahan sa katsila kay ang sa komunista maura og ang katsila. Kay tanawa sa bago kang sampa uy kay sweldo-sweldo. May lang kung nakaabot ng kagtaas nga posisyon kay pwede naman ka magpadala og sulat ngadto sa mga politiko, ngadto sa mga aliado, sa mga negosyante. Pabor na nimo kay commander naman ka. Pero ikaw ray mabulahan ang imong manginsakpan nga matay sa gubat, ngawain taw sweldo. Oo. Ang uban pod nga wa masayod hilak-hilak kay nagserbisyo kuno ang kauban nga walay sweldo namatay sa gira. Pero nga ano man pod nga nagtrabaho man diha nga wa may sweldo. Sama panalit sa mga mamumuo, giulog-ulugan sa mga NPA, sa mga dagkong leader sa komunista nga magmarcha magrally kay patasaan ang suhulan. Gihimo na nga magmarcha magrally kay aron og pattern na sa sundalo sa pulis nga magrarally og nagpaulipon sa komunista. Dili na unya na pwede nga magpasaya-saya kung dili musampa na. Mausad ang mga membro sa Namasur, sa Oman, sa Kamas, sa Namason, mga membro sa nagkadaiya nga kapunungan sa komunista, manduan nga magrally-rally, magmarcha-marcha, labi na karong umabot September 21. Magrally na pod ang militanting grupo, ang komunista ni ana mo'y nagmando. Busa kaninyo nga mga NPA, nga mga inosente, ingon man sa mga membro sa milisya ng bayan, mag-uuma, membro sa Oman, membro sa Namasur, membro sa Kamas, membro sa Namason. Pero gimembro sa milisya ng bayan, usa ka mangugubat giarmasan. Sa kasamtangan, iki-47 na ang mga armas sa milisya ng bayan. Pamalandong ipag-ayo wa kay masanag nga ugma diha. Igo ra kagiilad sa mga dagkong leader sa komunista. Og manawagan pod ko ngadto sa mga membro sa military, partikular sa Philippine Army, sa police, labaw sa tanan sa mga kapgo kay mo may gipanawagan sa mga NPA nga mangundang. Ayaw mo undang, kamo nga mga kapgong buutan, padayon mo nga makigubat sa NPA. Kaya ang grupo sa NPA dugay ko diha, 31 katuig ko diha. 2007 lamang ang akong gugma. 2008 hantod 11 wa ko maghunang munaog nganuman kay ginatos na kalibo nga akong makulikta gikan sa mga aliado. Ang ako tumplanaw kung maminilyo na nga akong mahuwiran, layasan na akong komunista. Pero dili mabuot ang Ginoo sa dautan akong trabaho pagpanghasi sa masa, labi na itong na mga sakyanan. Nga pugos na akong gikuliktahan. Mao nga makagaba ang buhat sa NPA. Kung sabi taw hinungdan, nga sa kasamtangan, daghan na kay mga dagkong commander ang nadakpan. Si Paragulang, pila na gyud katuig nga nagpahimulos sa katawhan sa Davao area, namatay, di palang dugay. Ug nagbalon ug dakong tunglo si Parago sa katawhan sa Davao area.
Busa kamo nga mga kapgo nga gikampanyahan sa mga NPA, ayaw mo kadlok. Kay naa mo sa hustong posisyon, ana mo sa legal nga trabaho. Insakto ang inyong ginahimo. Sayop ang NPA nga nagkampanya sa inyo ha. Ang tanang mga Philippine Army sa kasamtangan ako manawagan nga mag-alerto kay nagsalingabot na pod ang Marcelo, maghandom-handom ang mga militanteng grupo, ang komunista. Umando na pod sa mga inosenteng Pilipino nga magmarsa, magrally. Unya maghimo na po na og mga tactical opensiba, mga pagpangisnaip, mga pagpangampos. Busa ngayon lamang mag-alerto ang tanang armadong puwersa sa gobyerno, pulis, army, kapgo, mga SKA niining mga panahon na. Pagkangalan nga usa ka ka-otoridad sa balaod o usa ka ka-membro sa armadong puwersa sa gobyerno, kinahanglan mag-alerto kay naatay mabangis nga kaaway ug traidor kana nga mga kaaway nato. Profesional nga tulisan, profesional nga kawatan ang New People's Army. Kana lang usa, daghang salamat sa mga naminaw na mati, o kung doon na may mga pangutana, pananglit, basi mobalik ra ko niya sa pipila ka minuto.